आ सांग मैंने घास औषध पकई आम बेकार हो गला मु पकई आक्रांत हो गली बिल सफा कर सारे मैंने पकई सब सारी सारे देखला बेलू वर्षा आसला एका धोईदेला हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत सकाल सकाल मुझे गाधे पाधे रेडी हो खाई रेडी हो बाहर सकाल सकाल कंटेंट किसी मिलूनी मत दीर्घ बोधे 5-6 दिन हम माने ब्लॉग स्टार्ट हो नाला आज टे स्टार्ट हो गला कौन करा व्यूज आसुनी से इंटरेस्ट बढ़ुनी आपण मान सपोर्ट मिलूनी तो सपोर्ट मिलले मु निश्चय आग को बढ़िया चेष्टा करी चलो आज वीडियो स्टार्ट करिया आज तो सकाल सकाल पूरा गाधे पाधे रेडी होगी आसली हारी मौसम तो बहुत बढ़िया अच्छे आज मेघुआ पाग को देखे मेघुआ पाग आ पूरा ग्रीन ग्रीन समस्त आम बारियाड़ गाई फाई सब गुहाल बंधा सरी जाइए मैंने बो नहीं गलनी हरी गाई आमर चलो मु तो ये बसिक पूरा ब्लॉग स्टार्ट करदेली लेसिन तार ये अच्छी कि देखे पारूनी लेसिन ये अच्छी खेलुची मुझे देखेबी कारण से सार्ट फार्ट पिंधि उचड़ी चलो आम जा नेक्स्ट साढ़े बार कौन हो कार्यक्रम देखी आसिया आम दुआर तो पूरा वर्षा कादो मादो होता एबे माने सुखी जेहेतु काली वर्षा है सुखी जाइए यहाँ आम टिंगा शोक पूरा उठी पुषी माउस आम घर जगी पलैले रोसे कौन बसी डालमा आज जेहेतु गुरुवार से डालमा बसी हाँ चलो एपट घर को आसिया एपट घर तो आम कई कुआड़े ना पूजा सर जा चलो घर तो घर मणि ना कौन कर घर मणि आइल चलो घर द्वारा परिष्कार हो जाए ओल्लईदवा कार्यक्रम स्टार्ट करिया झाड़ू मिलूनी हाँ झाड़ू तो मिलूनी कौन कर उसी मौसी झाड़ू कौटी उसी मौसी जानता नहीं लगुच झाड़ू बोधे धुआ हो जाए हौ हौ झाड़ू फाड़ मिलानी आसे बसी पड़िया सकाल दूध धोखा दे दी कहली जो चाहटा केमती लगे ना बढ़िया लगे मुझे तू कौन अमूल पूरा अमूल गाई क्षीर देता ना सकाल मत धोखा दे दी आज प्रश्न पचरा हम आज लोक मैंने आसबे की चा खाइछु गोटे पिला धोखा खाई लिसिन आज धोखा खाई क्षीर चा माने क्षीर पीएनी आज क्षीर चा पी दे न जने की पियाई दे सांग मैंने मुझे माने घर पलि आसिली आसिक बिल आड़े आसी बिल आड़े देखिए आसती कि आम तली केड़े केड़े है तली पकईकी तो जाइए सांग मैंने देखी तली तो ये देखो पूरा बड़ बड़ हो गला माने इंचे प्लस हो गला इंचे हाइट तली हो गला आ गजा बाहर की संपूर्ण गजा बाहर जाइए बिल सारा जी तली पकई सब गजा हो जाए तली तो माने बड़ बड़ हवाक लगे वर्षा जिते हम से शीघ्र तली बढ़ खाली टी आ दिने दी दिन गले बाउंश आणिकी चारिपटे बाड़ करा पड़ो ना छेली फेली सब खाईदे हुए छेली तो एपटे प्रबल आम एपटे चरऊ आसुँच छेली लगे खाए माने खुआईदेवे माने छेली जी चरऊ सी बसव छेली आड़े खाई
ତେଣୁକରି ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଏଠି ବାଡ଼ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ତଳି ଦେଖା ଆମର ସରିଗଲା, ଆଉ ତଳି ତ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ତାପରେ ବଢ଼ିବ ତଳି। ଆଉ ଚାଲ, ଆଜି ଆମର ବିଲ ଦେଖା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଘାସ ମରା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘାସ ମରା ନେଇକି ଆସିବି ମାନେ ଦୋକାନରୁ। ଆଉ ଘାସ ମରା ଆଣିକି ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘାସ ମରା ପକାଇବାକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲ କତିପତି ହେଇନି, ପ୍ରବଳ ଘାସ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲରେ କତିପୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ମରା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘାସ ପ୍ରବଳ। ଚାଲ ଘାସ ମରା ପକାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ବିଲକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୋର ଡ୍ରମରେ ଔଷଧ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏବେ କାନ୍ଧରେ ଗଳେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବିଲକୁ। ବିଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ସାଇକେଲ ଥୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଲ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି। ଏଇଠି ସଫେଇ ବନ୍ଧ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ବିଲ। ବିଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିଯାଇକି ତଥାପି ଘାସ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନ ପଡ଼ିକି ଯା, ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିକି ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସଫେଇ ବନ୍ଧରେ ତ ପ୍ରବଳ ଘାସ। ଆଉ ଏଇଠି ଘାସ ମରା ଟିକେ ମାରିଦେବା। ସେପଟେ ସେମିତି ଘାସ ମରା ପକାଇ ଦେଇନି, ତାଙ୍କର ସବୁ କଳା ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧ ସେପଟେ। ଆମର ଘାସ ମରା ହେଇନଥିଲା, ଘାସ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧରେ। ଏବେ ଘାସ ମରା ମାରିଦେବା, ତାପରେ କତିପତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସଫେଇ ବନ୍ଧଟା ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଉଛି, ନଟି ଆଉ ବିଲ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ମରା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ଘାସ ମରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମେସିନ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ବାଲା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ପେଡ଼ିଲି ମାରିବ ସେତେ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଟିକେ ହାଣ୍ଡେଲ ମାରିଦିଏ। ଦେଖିଆ କେତେ ଜୋରେ ତ ହଲିବ ଏଇନା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତିକି ଦୋହଲ ମାଇଲେ ଚାଲ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏଥର ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଉ ଏବେ ଚାଲ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇ ହେବନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଘାସ ମରା ପକେଇ ହେବନି, ଯେହେତୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏଇଟା ମେସିନ୍ ବାଲା ନୁହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା। ଯେତେ ମାଇଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଧିପି ଧିପି ବାହାରୁଛି। ହଉ ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ସାରେ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘାସ ଔଷଧ ପକାଇ ଆମର ବେକାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପକେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲି। ବିଲ ସଫା କରିସାରିଲି, ମାନେ ପକେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ସାରି ସାରିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଏକାଥରେ ଧୋଇଦେଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ଓଦା କରିଦେଲା ସବୁ ଗଛ, ପୁରା ଘାସ ଗଛ ଓଦା କରିଦେଲା। ଲାଗୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଧୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଉପରେ ଡ୍ରମ୍ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଯାହା ହେଲା। ଦେଖିବା ଘାସ ମରୁଛି ନା ନାଇଁ ମରୁଛି ଜଣା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଧୋଇ ଯାଇଥିବ, ଯାହା ମରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ, ଘାସ ମରା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି, ପକେଇ ସାରେ, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ପୁରା ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଗଲା। ପୁଣି ଆସିବ ଉଠେଇଛି, ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ହବ। ଚାଲ, ଆଉ ମୋର ତ ଅଧା ଡ୍ରମ୍ ଅଛି, ପକେଇ ଦେଇ ଯିବା। ଆଉ ହଉ ପକେଇ ସାରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ବିଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଘାସ ଔଷଧ ପକେଇକି ବିଲରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଉଠି ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲି 4ଟା, 4:30 ହେଇଗଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ପକାଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ ସୁଟ୍ ନକରି ଗାଧେଇକି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ପୁରା ବାଦଲ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି। ଦୁଆର ଘର ତ ପୁରା କାଦୁଅରେ ଆକ୍ରାନ୍ତେ। ସେପଟେ ବି ଆମ ଦୁଆର କାଦୁଅ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା, ଟିକେ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା, ଆସିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ପଦାରେ। କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁଆର ଘର ଆମର କେମିତି ଅଛି ଦେଖେଇବା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ
ये देखो आम द्वार पूरा पिचु तरड़िकी सफा पिचु तरड़िकी रेडी। आ सांग मैंने आज भिडियोटी केमती लगे निश्चय मतामत दे जनइबे। आज तो जानते वर्षा पागे पूरा मेडिसिन पकईक आईली पूरा लॉस होगला। आ कौन कर देखिए नेक्स्ट टाइम पकड़ा। आज वीडियो भल लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करदे। जो मैंने नुआ जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु नेक्स्ट भी जल्दी पहुँचो। आज वीडियो रखी दूची बाय बाय।